क'क्राझाराव सोमोनांथावै दंफां सिखावफोरखौ हमदों हाग्रा बिफाना। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सरलपारायाव सोमोनांथावै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा WB69A4698 नाम्बारनि टेन्ट हाउस गारिजों लांखोमानाय बेसेन गोसा साल बाथामखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखाव फालांगियारिफोरखौ काजल दे सरकार बेंगल, मनजित दास बेंगल, फामय दास, बिप्लब दास आरो राजकुमार शाह सेरफांगुरिनि होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सिखाव फालांगियारिफोरखौ क'क्राझाराव दैथायहरो होनना हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। নিয়ে আইছিল ওই কাঠগুলা কেমনে আইছে ক কাঠগুলো উঠাইছে আমার কোন জায়গায় উঠাইছে সরলপাড়া কিসের জন্য উঠাইছে ব্যাপারীর জন্য কয় বছর হয়েছে তোমরা এই ব্যাপারী কাম করাটা ব্যাপারী কাম আগে করা টেন হাউসে করছে আগত এখন আর কেমন করে এই খাটগুলা কেমন করে ব্যাপারী করছে তোমরা তোমরা কয়জন আছে এখন 5 জন না তোর নাম কি আমার নাম কাজল দে সরকার বয়স কিমান 42 তোর নাম কি মনোজিৎ দাস বয়স কিমান 21 বছর বাবার নাম লব কিশোর দাস তোর বাবার নাম বিমল দে সরকার তোর রাজকুমার শাহ হ্যাঁ রাজকুমার শাহ আর এই বয়স কিমান 37 কিমান 37 বাবার নাম শ্রীরাম হাসান তোর নাম কি বিপ্লব দাস বাবার নাম পরেশ দাস তোর বয়স কিমান 22 বছর 22 বছর তোর নাম প্রণয় দাস বাবার নাম সুনীল দাস তোর বয়স কিমান 25 ঠিক আছে লগত এইটো মিউজিক সিস্টেমও আছে তাৰপিছত ডাইনিং টেবল আছে চেয়াৰ আছে সেন্টেক্স আছে প্লাষ্টিক আছে এই গোটেইকেইটা মালটোৰ ওপৰত থলত বাটাম 2 নম্বৰী বাটাম এইটো শালকাট এই 80 পিস আছে। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।